Dapat siya mag-booming. Mga exes mo. Ano ganun? Yung, Abi! Mas bagay sa'yo dalawa. Dalawa. Abi! Abi! Di ba parang King Kong lang? Sige, pa yan? O sige na. Okay. Ulit. Nakatako pero ganyan. Ladies and gentlemen, Miss Celine Dion! Palakpakan na may kasamang iyaw! Ang buhay ng Krishna. Bakit? Akala ko prayer meeting. Ang dami naman doon, alam mo. Tinatawag mo kami! Buhay to. Bakit? May kamukha ka. Kunting bagay eh. Hindi ko may kamukha ka. Sino? Oh, kaya ka. Hi! Hello? Oh my God! An! Ann Curtis? Hindi, An Patuan. Okay ka, may kamukha na eh. Hanggang puro ako na lang, durog na ako ah. Talikod, gusto niyo ba akong gumante? Yeah! Gago, patuan ako ah. Talikod. Hi! Hi! Oh my God! Maha! Salvador? Mahanda na to. Para magkalala. Oh my God! Oh my, from Itbulaga! Sino? Pauline! Pauline Luna? Hindi, Polinario Mabini. Oh my God! Nadine! Sa Monte? Nadimonyo! Oh my God! Shaina? Magdayaw? Hindi, siyang inang mukha yan. Iwa? Moto? Hindi, iwain ko mukha mo. Oh my God! From Viva Hot Babe! Sino? Maui! Maui Taylor? Hindi, Maui Junisha. Yo! I love you, man eh. Thank you, mahal you na first. Niyaya si Manny kumain. Teng. No, mani, ikaw na ta. Hindi ko sa bumili na suka. Mani, bumili ka na nato puti. Yung mukasin. Sumayaw si Aling Junisha. Tugtog. Tan 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 may inabot. Tan 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 tan. Nakakatawa sumayaw. Ang lambot ng katawan, yung mukhang walang reaksyon. Sumayaw ulit si Aling Junisha. Tan 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 tan. Kumanta si Aling Junisha. Kung liligaya ka. Taga Jensen yun, di ba? Oo, actually, Si Aling Junisha. kapit bahay ko pa si Mami. I'm from Jensen. Mga 2 kanto.